Hello guys, naglalaro nga pala tayo nitong bagong So una pa lang, jumpscare na ako guys. So babalakan ko na kaya kapag dito na tayo si Kim. Nandito na tayo guys. Get ready naman ako. Get ready na boy. Get ready. Welcome to the skip box. Box manalap. Can I have one box noodles please? Sige. Box noodles. Paano ba? Aray mo pa na. Galing pa. Sheesh. Pangit eh. Di ka play Roblox yang gak kit ngaji. Kecap toyo. Bisa na pakulit na ito. Bisa kahit nabot ng 1K gusto mo. 10 likes. Okay na yun. Bakso ma. Ba't ako umuupo? Ito, may bago tayong customer. Mie baksonya 1 pak. What do you mean? Oke, harganya 12.000 ya. Ano yung una? Yung una. Ito ba? Paano nga ni? Pasikat mo kasi. Kapasikat nyo. Ay. Aray mo latak. Alam niya may kasalanan siguro siya. Ay, yo, what you gonna get? Sumay. Pesan antar. Mie baksonya 1 Bakso sama teh malang. kotaknya 1 pak. Cause of the bakso, Oke, harganya 19.000 ya. Uy, di yun anomaly yun. Anomaly yun. Tatawa. Sexy. Tulidas kan. Etlog ba yan guys? Tusas kang. Sorry guys kung masyadong maingay dito. Kung ako sa amin, may bisita. So, hindi, mali ata. Tumi yung muka. Guys! Tumi yung muka. Pangit ang mukha. Di ka nagtutulog ba? Sipaw pa lang na mo. How to be rich? Follow me. Pakailang pusa pa ka tayo. Di mana gue? Aku bawa kamu ke tempat kita melakukan pesugihan. Kok bisa? Kan gue barusan di warung beberapa detik yang lalu. Kamu mengikutiku tanpa kamu sadar. Kita akan mulai ritual pesugihannya. Ikuti aku, Repeat after me. Om Ines dan Kanda. Om Ines dan Kanda.
hagdan. Sekarang pakai mata batin kamu dan buat pocongnya. Tulong, mama! Ano yan? Kadiri. Kasi nagtututbrush eh. Hindi ka kasi nagtututbrush. Ayoko lang. Ano to? Sekarang aku yang kaya. Kamu akan hilang semua ingatan kamu. Guys, ayoko na guys. Dito nagtatapos ang aking video. Bye-bye. Sorry sa mix. Ayoko nang laro nito. Comment lang kayo kung gusto nyo part 2. Pabutin nyo ng 100 views para sa 50 likes para makapag-up start 2 tayo dito sa Anomalies. Bakso Anomalies. Indonesia tayo. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Goodbye. Stay safe.